अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मीमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। अमन दुश्मन दोबारा सरगर्म हो गए हैं। आज किस्सा खानी बाजार में जो अहले तशय्युं की मस्जिद के ऊपर हमला किया गया, 56 अफराद शहीद हैं और अभी तक बहुत सारे लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। उसके बाद बात करेंगे 24 साल इंतजार जो खत्म हुआ, ऑस्ट्रेलियाई टीम पाकिस्तान आ गई है और एक भरपूर तरीके से सीरीज का आगाज हुआ है। इस पे बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। और आखिर में 2 बूंद पाकिस्तान के मुस्तकबिल की खातिर बहुत ही करीब हैं हम पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे में, उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आगाज करते हैं आज जो पेशावर में किस्सा खानी बाजार में हुआ। ये दहशत गर्दी की लहर दोबारा भरपूर तरीके से सर उठा रही है। कुछ लोग इसकी टाइमिंग के बारे में सवाल कर रहे हैं, कुछ इसे चंद माह का तसलसल करार दे रहे हैं। लेकिन बहरहाल इस पे जो सबसे बड़ा अफसोसनाक फैक्टर ये है कि 56 से ज्यादा अफराद जो हैं इसके नतीजे में शहीद हुए हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की अबूरी हुकूमत बनने के बाद अगर हम देखें तो दहशतगर्दी की लहर में बड़ी तेजी आई है। जरा हम पिछले चंद माह में होने वाले वाकयात पर अगर एक सरसरी सी नजर डालें तो ऐसा है कुछ के 2 मार्च 2022 में हमने देखा कि कोयटा में फातिमा जिन्ना रोड पर पुलिस वैन के करीब धमाका होता है। डीएसपी समेत 3 अफराद शहीद होते हैं और 24 जख्मी होते हैं। 25 फरवरी को कोयटा में ही पुलिस पर फायरिंग होती है, एएसआई समेत 2 पुलिस एहलकार शहीद होते हैं। 27 फरवरी 2022 को हब में बम धमाके में बलोचिस्तान अवामी पार्टी के आगा हबीब शाह जाँ बहक होते हैं। 20 फरवरी 2022 पसनी एयरपोर्ट पर बम धमाका, वहां पर एयरफोर्स की गाड़ी को निशाना बनाया जाता है। 7 फरवरी 2022 कोयटा में सरियाब रोड पर धमाका और 2 सिक्योरिटी एहलकार इसमें जख्मी होते हैं। लाहौर का अनारकली बम धमाका, 3 अफराद इसमें शहीद हुए, जाँ बहक हुए। 20 जनवरी को यह वाकया पेश आता है और ये लाहौर के दिल में जो है ये अटैक किया जाता है। 30 दिसंबर 2021 कोयटा में साइंस कॉलेज के करीब एक बम धमाका हुआ, उसमें भी शहादतें हुई। बाजोड़ में बम धमाका हुआ 19 दिसंबर को, 2 अफराद जाँ बहक हुए। कोयटा में कंधारी बाजार में हम देखते हैं 18 दिसंबर में एक वाकया होता है। एक भरपूर तसलसल है जो बड़े तेजी से इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। 20 अक्टूबर 2021 में बाजोड़ में हमने देखा कि रिमोट कंट्रोल बम धमाका हुआ, 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। 14 अक्टूबर 2021 कोयटा स्मुगली रोड पर दस्ती बम हमला हुआ। 15 अगस्त कराची बल्दिया में ग्रेनेड हमला हुआ, 11 अफराद इसमें जाँ बहक हुए। 19 अगस्त भावल नगर में बम धमाका हुआ, 3 अफराद जाँ बहक हुए, 50 से जायद जख्मी हैं। तो ये पूरी एक तसलसल है जिसका हमने आज आगे एक नई एक्सटेंशन देखी है। वाकई और इसके साथ साथ जब भी अफगानिस्तान में ये बुरी हुकूमत कायम हुई, इसके बाद जो पाकिस्तान भर में हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ हिस्सों में एक दहशत गर्दी की जो लहर है उसे दोबारा उठान पकड़ी है। इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। हमारे ब्यूरो चीफ हैं पेशावर के ज़ियाउल हक साहब, सुबह से इस पूरे वाक़े को इस इंसिडेंट को कवर कर रहे हैं, वो हमारे साथ हैं। और मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब दिफाई तज्ज़ियाकार भी हमारे साथ इस वक्त देंगे इस गुफ्तगू में। ज़िया साहब आपसे आगाज़ करती हूँ, अभी तक फाइनल क्या जो मालूमात हैं आपके पास आई हैं? जो क्रिटिकली कुछ लोग ज़्यादा जिनकी तबीयत ख़राब थी, वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी थे, उनकी तबीयत के हवाले से कुछ खबरें हैं, उनकी कोई प्रोग्रेस पता चल रही है? ओवरऑल सुबह से अभी तक मजमूई तौर पर क्या मालूमात हैं आपके पास? जी मारिया, आज पेशावर के दिल किस्सा खानी में एक बार फिर हमला हुआ है और ये वो किस्सा खानी बाज़ार है कि जिसके बाज़ारों में आम शहरी भी इन हमलों में जाँ बहक हुए हैं, इनके टारगेट बने हैं। इसके अलावा मसाजिद टारगेट बनी है इसी किस्सा खानी में इमाम बारगाह भी टारगेट बने हैं और इसी किस्सा खानी में चर्च भी टारगेट बने हैं। और आज एक बहुत बड़े वक्फे के बाद आज दोबारा जो है तो मस्जिद पर हमला किया गया है। और उस मस्जिद पर हमला उस वक्त किया गया कि जब जुम्मे की नमाज के लिए नमाजी मस्जिद में इकट्ठे हो रहे थे। और वहाँ पे ये ऐसी मस्जिद है कि जिसमें अहले तशी के जो लोग हैं वो तकरीबन 400 के तादाद बताई जा रही है कि वो उस मस्जिद में इकट्ठे थे। और इसमें लोग बाकायदा भी नमाज के लिए खड़े ही होने थे। खुतबा शुरू हुआ था कि खुदकुश हमलावर मस्जिद के अंदर घुसा है और उसने पहले फायरिंग की है। वहां पर जो 2 पुलिस एहलकार थे, इनमें एक पुलिस एहलकार को पहले उसने शहीद किया, दूसरा जख्मी हुआ। और फिर वो अंदर घुसा है और अंदर जाकर उसने ब्लास्ट किया है और मेंबर के सामने ब्लास्ट किया है। तो इस वाक़े के बाद जो है तो शहर में यकीनन कि अफरा तफरी सी सूरत हाल पैदा हो गई थी। और चूंकि ये शहर अंदरून शहर का इलाका था और तमाम जो आस पास के लोग थे वो ही इस मस्जिद में नमाज के लिए आए हुए थे। इसमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे और जवान भी थे। तो उसके बाद जो है तो इनको साथ ही लेडीज हॉस्पिटल है वहां पर पहुंचाया गया। और लेडीज हॉस्पिटल में अभी तक की जो इतलात के मुताबिक 56 जो है
وہ لوگ شہید ہوئے ہیں، جبکہ 196 زخمی ہیں، ان میں سے کچھ کی حالت ابھی بھی کریٹیکل ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان اور دیگر حکام نے ضیاء صاحب، اب شیخ رشید صاحب کا میں بیان سن رہی تھی، انہوں نے کہا کہ انٹیلیجنس فیلئر نہیں ہے، یہ اس کے بارے میں کوئی اطلاعات نہیں تھی، یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی ایسا تھریٹ الرٹ تھا نہیں اس طرح کے کسی واقعے کا۔ یہ تو کہہ رہی ہے وفاقی حکومت، وہاں کے جو لوکل ایڈمنسٹریشن سے آپ کی بات ہوئی ہے، کیا وہ بھی یہی موقف رکھتے ہیں؟ کیسے جو ہے تو فیلیور نہیں ہو سکتا کہ اس وقت پولیو کمپین جاری ہے، پولیو کمپین کی وجہ سے پولیس ہائی الرٹ پہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پچھلے ایک دو ماہ میں پولیس پر حملے ہوئے ہیں، دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس واقعے سے 2 روز قبل اسی علاقے میں کوئی گرینیڈ حملہ بھی ہوا تھا۔ تو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلو کہ ایک افسوسناک صورتحال جو سامنے آئی کہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ کسی پرائیویٹ فرد کی تو سی سی ٹی وی فوٹیج ملی ہے، لیکن جو سرکاری کیمرے لگے ہوئے ہیں ان کیمروں میں یہ جو ایونٹ ہے، یہ جو واقعہ ہے، یہ کور ہی نہیں ہوا ہے، اور نہ ہی اس کی جو شناخت ہو پا رہی ہے۔ اور پولیس کے جو بھی صورتحال، یہ مسجد انتہائی اہم حساس علاقے میں یہ مسجد ہے، کوچہ رسالدار جو ہے، تو اس علاقے کی مسجد کے لیے جو پولیس اہلکار تھے وہ بھی 2 کے قریب پولیس اہلکار تعینات تھے، کوئی سیکیورٹی کا بندوبست وہاں پر نہیں کیا تھا۔ گو کہ لوگوں اپنی سطح پر بھی سیکیورٹی کا انتظام کرتے ہیں، لیکن جو خودکش حملہ آور تھا اس نے بلیک شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، اور وہ داخل ہونے سے پہلے اس نے فائرنگ کی ہے، اور فائرنگ کرتے ہوئے وہ داخل ہو گیا ہے، کوئی رکاوٹ بھی وہاں پر نہیں تھی۔ تو سیکیورٹی فیلور ضرور تھا، کیونکہ جس قسم کے واقعات رونما ہو رہے ہیں خیبر پختونخوا میں اور ان کے تناظر میں، اور ساتھ ہی جو مرج ایریا ہے، مرج ایریا میں ہر روز واقعات پیش آ رہے ہیں، تو اس حوالے سے سیکیورٹی کی جس طریقے سے بندوبست کرنا چاہیے تھا ویسے نہیں تھے۔ تھوڑا سا میٹنگ بھی ہوئی، اس میٹنگ میں اس میٹنگ میں بھی جو وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت ہوئی ہے، اس میں بھی وزیر اعلیٰ نے اس بات پر پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ ہمیں اپنی کمزوریوں پر بھی دوبارہ اس کو ریویو کرنا چاہیے۔ ضیاء صاحب، آپ نے یہ جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ یہ سیکیورٹی فیلئر بھی ہے، ناکافی سیکیورٹی بھی تھی۔ جنرل صاحب، میں نے ابھی اپنی اوپننگ میں بتایا ہے کہ گزشتہ چند ماہ میں دہشت گردی کے جو واقعات، خاص طور پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں، پولیس کے اہلکار ہیں، ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سو یہ جو ایک ٹرینڈ ہے خاص طور پہ، یہ کس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ کیونکہ آج جو ہے بڑے ایک لیول بڑھ کے ایک ٹیرر کی کریٹ کیا گیا ہے، اس سے پہلے جو تھے چھوٹے جو تھے وہ وارداتیں کی جا رہی تھیں۔ یہ کیا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ ماریا، تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے جو اتنی جانوں کا لاس ہوا، اور اس میں تو جتنا اس کو کنڈیم کیا جائے اتنا کم ہے۔ لیکن ہوا کیوں ہے؟ اس میگنیٹیوڈ پہ بات گئی کیوں ہے؟ اور وہ کون سے انوائرمنٹ ہیں جس میں اس کو موقع ملا ہے یا اس کی ضرورت محسوس کی گئی ہے، جن لوگوں کی طرف سے کیا گیا، جن اس کے محرک جو بھی ہے، کیوں کیا گیا؟ اب اگر اس کو دیکھیں تو اس وقت آپ نے بالکل درست کہا، اور وہ ہمارے رپورٹر ضیاء بھی ٹھیک کہہ رہے تھے کہ اسلام آباد میں پولیس والوں کو ٹارگٹ بنایا گیا، پھر انارکلی لاہور میں ایک دھماکہ ہوا، اور بلوچستان میں آرمڈ فورسز کی چیک پوسٹوں کے اوپر تو کافی حملے ہو چکے ہیں جس میں کافی شہادتیں بھی ہوئیں۔ تو ایک دفعہ پھر ایک دہشت گردی کی ایکٹیویٹی سر اٹھا رہی ہے، اور جو رد الفساد کیا جا رہا تھا اس کے جو ہم نتائج ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اور جو بہت حد تک کامیابی بھی ہمیں 5 سالوں میں ملی تھی، وہ ابھی اس وقت کمپرومائز ہوتی نظر آتی ہے۔ کیا اس کی وجہ کمپلیسنسی ہے، یا ملک کے اندر ان دنوں میں حالات ایسے پیدا کر دیے گئے ہیں جس کے لیے یہ سکوپ نکل آیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ٹارگٹ کیا گیا ہے ایک ایسی فالٹ لائن کو جو خدا نہ خواستہ اس طرح کے مزید حادثات کو جنم دے سکتی ہے۔ اہل تشیع کی مسجد کو جمعے والے دن ٹارگٹ کرنا، اور یہ جو سیکٹیرین فالٹ لائن ہے، یہ ہمارے ملک میں ایگزسٹ کرتی ہے، اور اسی کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے ہوسٹائل ایجنسیز کی طرف سے۔ لیکن اس وقت جو انوائرمنٹ میں 4 بڑی چیزیں پاکستان میں ہو رہی ہیں، ایک طرف 23 مارچ نزدیک ہے، او آئی سی کا ایک یہاں پہ بہت اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے، پھر اس 23 مارچ کے اوپر جو ہمارے سعودی عربیہ کے کراؤن پرنس ہیں پروبیبلی وہ یہاں پہ چیف گیسٹ بھی بننے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس وقت کرکٹ ٹیم
آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم بڑے 23 برس کے بعد ملک کا ایک دورہ کر رہی ہے اور انہوں نے آ کے بڑے اطمینان کا اظہار کیا تھا. پی ایس ایل ابھی کنکلوڈ ہوا ہے اور سی پیک کا فیز 2 ابھی لانچ ہونے جا رہا ہے اور اس کے اوپر بھی جو وزٹ چائنا میں ہوا ہے پرائم منسٹر کا, اس کے بعد تمام انڈیکیٹرز اس طرف جا رہے تھے کہ یہ ایک سٹیبل ملک ہے, اس میں امن قائم ہو چکا ہے اور جو پوزیٹیو انڈیکیٹرز تھے گروتھ. لیکن جنرل صاحب یہ جو اس وقت ہم یہ دہشت گردی کی یہ دیکھ رہے ہیں واقعات, ان کو کرنے کے لیے جو ایک طرح سے افرادی قوت ہے, جو اس کو کرنے کے لیے باقی ریسورسز ہیں, جہاں پہ یہ ٹریننگ ہو رہی ہے, جہاں سے یہ لوگ ٹرین ہو کر آ رہے ہیں اس ملک میں, یہ بات کیا آئیڈینٹیفائی کر لی گئی ہے پھر جن سے ہماری گفتگو تھی کہ بھئی ان کو روکا جائے گا تاکہ ہمارے ملک میں سرزمین کے اوپر یہ وارداتیں نہ کریں, یہ سب کہاں تک پہنچا ہے؟ کیونکہ اپیرنٹلی یہ دس از ناٹ ورکنگ. ہاں ماریا, نہیں, ایک لیکسٹی تو نظر آ رہی ہے, ایک کمپلیسنسی نظر آ رہی ہے انٹیلیجنس ایجنسی کی طرف سے, تمام مجموعی طور پہ ایک تھوڑا سا سستی نظر ضرور آ رہی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ کہنا کہ کہاں سے داخل ہوئے, کہاں ان کی تربیت ہو رہی ہے, یہ میں نہیں سمجھتا کہ ہم نے آخری دہشت گرد اس ملک میں مار دیا ہے, یا وہ لوگ جو ہوسٹائل ایجنسیز کے لیے کام کرتے تھے وہ تمام کے تمام مار دیے گئے ہیں, تمام جو ان کے سلیپر سیلز تھے وہ ختم کر دیے گئے ہیں اور اس کے امکانات نہیں ہے کہ آئندہ ایسا ہو, ایسا ہوا نہیں ہے. لیکن جنرل صاحب جب مذاکرات کی بات ہوتی ہے, عام معافی کی بات ہوتی ہے, آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں اس طرح کی گفتگو کے ساتھ کو کمزوری کی بھی علامت سمجھ لیا جاتا ہے, کیونکہ اگر ریاست ایسی بات کرے؟ نہیں, یہ اس سے بڑھ کے ہے, یہ اس سے بڑھ کے ہے. میں سمجھتا ہوں جو اس وقت پاکستان کو انسٹیبلٹی کا شکار کرنا چاہتی ہیں وہ قوتیں, ان کو ایک موقع فراہم کر دیا گیا ہے, کیونکہ ملک میں اس وقت ایک پولیٹیکل کیوس کی سی کنڈیشن کریٹ کی جا رہی ہے. ایک طرف پرائم منسٹر کے خلاف صبح و شام عدم اعتماد کی فضا بنی ہوئی ہے, حکومت گر رہی ہے, حکومت جا رہی ہے, پنجاب میں تبدیلی ہو رہی ہے یا پارلیمنٹ میں تبدیلی آ رہی ہے, اسپیکر پہ عدم اعتماد ہوگا, اتحادی چھوڑ کے جا رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ ساتھ گورنمنٹ کا 1 پیج ہے یا نہیں. تو اتنا مقدر کر دیا گیا ہے فضا کو اور اتنا ابہام کریٹ کر دیا گیا ہے اتنی, اور پھر ایک طرف سے ایک مارچ چلا ہوا ہے کراچی سے, 1 مارچ کی 23 مارچ کو اعلانات کیے جا رہے ہیں, جی ہم 23 مارچ کو اسلام آباد سے ایک مارچ شروع کریں گے. تو ملک کے اندر ایک انسٹیبلٹی کی فضا پیدا کر دی گئی ہے, جس کی وجہ سے پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسیز بھی مجھے لگتا ہے کہ ان کا فوکس اس طرف ہو گیا ہے اور بیچ میں ایک ویکیوم کریٹ ہو گیا ہے جس میں ان دہشت گردوں نے یہ فائدہ اٹھایا ہے. تو میں سمجھتا ہوں تمام قوتوں کو ایک تو فوکس ہونے کی ضرورت ہے, جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, جو انٹیلیجنس ہیں, وہ اپنے فوکس کو بہتر کریں. رد الفساد کے جو لوگ کام کر رہے تھے وہ اپنے کام پہ ایک دفعہ دوبارہ اپنا فوکس بڑھائیں اور ان چیزوں کو کریں. اور پولیٹیکل سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس ملک میں سٹیبلٹی کی طرف جائیں. پاکستان ان انوائرمنٹ میں انسٹیبلٹی کا تھوڑا سا مجھے اس بحث کو سمیٹنا. ضیاء صاحب, آج جو انویسٹیگیشن ہونے رہی, آخری بات جی جنرل صاحب مکمل کر رہے ہیں. آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پولیٹیکل قوت ہیں جس کو وجہ بنا کر انسٹیبلٹی کریٹ کر رہی ہیں, ان کا حل ان قوتوں کے پاس بھی نہیں ہے کہ اگر یہ حکومت تبدیل کر بھی لیتے ہیں تو اگلے 1.5 سال میں ملک میں مزید انسٹیبلٹی کریٹ ہوگی اور یہ لوگوں کو بھی کوئی ریلیف نہیں دے سکیں گے. تو اس فضا کو خراب کرنا میرے خیال میں ان پارٹیوں کی طرف سے جو 30 سال اور 15 سال مسلسل حکومت کر چکی ہیں, they should better wait for the next election. مجھے تھوڑا سا بحث کو آگے بڑھانا ہے. ضیاء صاحب واپس آج کی جو دہشت گردی کا واقعہ پاتی ہوں, ابھی انیشلی کن خطوط کے اوپر انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے؟ کیونکہ ابھی اٹس ٹو ارلی ٹو آسک, لیکن پھر بھی کس طرف جا رہی ہے یہ تحقیقات اس وقت انیشلی؟ جی یقیناً اس پہ 2 پہلو ہیں. ایک تو پہلو فرقہ واریت کا ہے, اس کے حوالے سے بھی اس پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, اور دوسرا جو ہے دہشت گردی کا ہے, اور دہشت گردی کی ایک لہر چل رہی ہے, یہ ایک حقیقت ہے. اس پہ بھی اس حوالے سے بھی انویسٹیگیشن کا سلسلہ چل رہا ہے, اور جس طرح کے CCTV فوٹیجز حاصل کی جا رہی ہیں ان CCTV فوٹیج کی بنیاد پر بھی شناخت
کا सिलसिला भी अभी चल रहा है कि इसकी शिनाख्त की जाए, खुद को हमला आवर की, ताकि उस तक उसके जो पता उसका लगाया जाए कि वो कहाँ से आया और कौन था और किस इसके जो ये इसके अलावा जितनी इंटेलिजेंस एजेंसी हैं वो उन्होंने अपनी कोऑर्डिनेशन का सिलसिला अभी दोबारा से शुरू किया हुआ है, मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन बहरहाल ये एक फेल्योर था, सिक्योरिटी लैब्स था, जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा वाकया पेश आया है। ये वाकया रोका जा सकता था अगर सिक्योरिटी बेहतर होती तो। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ज़ियाउल हक साहब हमारे ब्यूरो चीफ थे पेशावर के, वो मौजूद थे। मेजर रिटायर्ड एजाज अवान साहब दिफाई तजिया कार। दोनों का इस बात पे इत्तफाक है कि कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के यहाँ पर जो फुकतान था उस वजह से आज का ये वाकया हुआ है। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए एक अच्छी खबर, लेकिन दुनियाई क्रिकेट के लिए मजबूरी तौर पे एक बुरी खबर भी आज सामने आई है। ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। 24 साल ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम ने दौरा पाकिस्तान किया है और आज पहला टेस्ट मैच रावलपिंडी में शुरू हो गया। पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से आज बैटिंग की है। पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है अभी तक जो स्कोर बनाया है वो है 245 और 1 विकेट के नुकसान पे ये स्कोर बनाया है। मामुल हक और अजहर अली जो हैं इस वक्त क्रीज पर हैं। ये सिग्निफिकेंट क्यों है दौरा, ज़रा आपको बताते हैं। ज़रा माजी के झरोकों से आज ज़रा पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात जो क्रिकेट के उनको देखते हैं। हमने निकाला उस टीम की पूरी फॉर्मेशन जो आज से 24 साल पहले थी, जो कि सितंबर से नवंबर 1998 में पाकिस्तान बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलवी क्रिकेट टीम ने आखिरी बार दौरा पाकिस्तान किया था। 3 टेस्ट मैच और 3 एक रोजा मैच उस वक्त खेले गए थे रावलपिंडी में, पेशावर, कराची और लाहौर। और चूंकि T20 हुआ नहीं करता था तो यही उस दौरे के जो मैचेस थे उस वक्त पूरी पाकिस्तानी लोगों ने, अपने क्राउड ने एंजॉय किए थे। अच्छा, वो टीम का जरा जायजा लेते हैं। 1998 का जो टेस्ट एंड ODI स्क्वाड है, आपको पता है उस वक्त जो कप्तान थे वो आमिर सुहेल थे और उस वक्त पाकिस्तान की टीम में वसीम अकरम, सईद अनवर, मोहम्मद वसीम, इजाज अहमद, इंजमाम उल हक, सलीम मलिक, मोइन खान, मोहम्मद यूसुफ, अजहर महमूद, मुश्ताक अहमद, सकलैन मुश्ताक, शाहिद अफरीदी और शुएब अख्तर हुआ करते थे। और ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड भी बड़ा शानदार, अगर आपको दिखाएं, मार्क टेलर कप्तान थे, स्टीव वॉ, इयन हीली, माइकल स्लेटर, रिकी पॉन्टिंग, मार्क वॉ, यानी वॉ बरादरान भी उस वक्त खेला किया करते थे ऑस्ट्रेलियन टीम में। इसके अलावा डेमियन फ्लेमिंग, एडम गिलक्रिस्ट। ये सिग्निफिकेंस आपको पता चलेगी कि जी इस दौरान एक पूरी जनरेशन जवान हो गई है। लेकिन पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की, पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर कोई टूर्नामेंट नहीं हुआ है और अब ये लोग जो हैं, आप इनको देखते तो जरूर है लेकिन उस वक्त वो टीम में एक्शन में देखा है लोगों ने पाकिस्तान में खेलते हुए। अच्छा जी, 3 टेस्ट मैचेस की जो सीरीज थी ना, जरा उसके बारे में आपको बताते हैं कि रावलपिंडी का जो पहला टेस्ट था, ऑस्ट्रेलिया ने 1 इनिंग्स और 99 रन से जीता था और बड़ा मारा था उस वक्त भी। पेशावर का दूसरा टेस्ट और कराची का तीसरा टेस्ट बगैर किसी नतीजे के, अलबत्ता जो वो है ड्रॉ हो गया था। और जो टॉप 3 विकेट टेकर्स थे ऑस्ट्रेलियन, आपने देखा मैकगिल ने 15 विकेटें ली थी और टॉप 3 रन स्कोरर्स जो थे उसमें सईद अनवर साहब ने 290 रन बनाए थे और इजाज अहमद ने 280 रन बनाए थे। बड़ा मजा आया होगा उस वक्त इनिंग्स देखते हुए लोगों को। मार्क टेलर ने देखे जरा मार मार के भुरकस निकाल दिया था, 513 रन मजमूई तौर पे बनाए थे। अलबत्ता प्लेयर ऑफ द सीरीज उसमें इजाज अहमद थे पाकिस्तान की तरफ से। बेहतरीन बॉलिंग रिकॉर्ड में शाहिद खान अफरीदी ने कराची में तीसरे टेस्ट मैच में डेब्यू किया था उस वक्त, इमेजिन दैट। और अपने पहले ही टेस्ट मैच में 52 रन देकर 5 विकेटें उन्होंने हासिल कर दी थी। ये है वो यादगार शाहिद अफरीदी की इनिंग्स। हमारी टीम ने बड़ी मेहनत करके ये विजुअल्स आप लोगों के लिए निकाले हैं। एक थोड़ा नॉस्टैल्जिया भी है लेकिन साथ साथ पता भी आपको चले कि कितना वक्त गुजर गया। इसलिए आज की इनिंग्स मैच पाकिस्तान में होना कितना सिग्निफिकेंट है पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए। आगे बढ़ते हैं जी। स्टुअर्ट मैकगिल ने रावलपिंडी टेस्ट में दोनों इनिंग्स में मजमूई तौर पर 9 विकेटें हासिल की थी उस वक्त और इनकी भी इनिंग्स की कुछ झलकी हम आपको दिखाना चाहते हैं। और उस वक्त पाकिस्तानी स्टेडियम में बैठ के लोगों ने शानदार मैच देखा, जिस तरह आज लोग जाकर एंजॉय कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट को पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। इसी तरह तीसरे टेस्ट मैच की जो सीरीज थी उसमें मार्क टेलर ने पेशावर में वो ट्रिपल सेंचुरी बनाई थी।
उस वक्त, और ये भी बड़ा एक माइलस्टोन था उस वक्त। फिर 3 जो एक रोज़ा मैचेस की सीरीज थी, वो सीरीज ऑस्ट्रेलिया ने उस वक्त जीत ली थी। उस वक्त हम क्विकली अगर आपको जो मैच की दिखा सकें, जो स्कोर कार्ड हमारे पास है, टॉप 3 रन स्कोरर कौन थे, टॉप 3 विकेट टेकर्स कौन थे। सो ये इस वक्त मजमूई तौर पे सूरत हाल थी पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान उस सीरीज़ की। तो इसलिए आज के जो मैच हैं बहुत सारे लोगों को याद होगा, खासतौर पे हमारे जो 2 मेहमान हैं उनको बिल्कुल याद होगा ये सीरीज। शायद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इस्लामाबाद स्टूडियो में, तनवीर अहमद साबिक क्रिकेटर। ऑब्वियसली इस पे हम बात करेंगे, लेकिन उसके अलावा जो एक अफसोसनाक खबर आज दुनिया क्रिकेट में सामने आई, शेन वॉर्न 52 वेरी यंग और हार्ट अटैक हुआ, थोड़ी देर पहले खबर आई, वो जान पर ना हो सके। तनवीर आपसे आगाज करती हूँ, बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है, वेरी यंग वेरी फिट, और बड़ा एक स्पिन का दुनिया में खला है जब से शेन वॉर्न ने खेलना खत्म किया था। देखें, मेरे ख्याल में जब मैंने जब ये खबर सुनी तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई, मैं बड़ा हैरान हुआ ये क्या हो गया। और माशाल्लाह इतने फिट हैं और स्टिल अभी भी वो कभी कभार बॉलिंग किया करते थे, और जिस तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया, और जिस तरह जितने दुनिया के टॉप बैट्समैनों को जिस तरीके से उन्होंने आउट किया। और अगर लेग स्पिनर की बात करें तो मेरा ख्याल है शेन वॉर्न का नाम सबसे पहले लोगों के मुंह से निकलेगा। और मतलब यानी जादूगर थे वो, जिस तरीके से लेग स्पिन किया करते थे। अमूमन आपको जो स्पिनर हैं वो एशिया की कंडीशन में आपको ज़्यादा नज़र आएंगे, क्योंकि यहाँ की जिस किस्म की पिचेस थी वहाँ पे स्पिनर ज़्यादा आपको नज़र आएंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशन के अंदर रह के और इतने अच्छे और इतने तगड़े फास्ट बॉलर्स के बीच में रह के उन्होंने इतने 700 से ज़्यादा उन्होंने विकेट्स लिए, और पूरी दुनिया उनको बहुत फॉलो किया करती थी। और एग्रेशन जो है कभी भी किसी स्पिनर में इतना नजर हमें नहीं आता था। ये एग्रेशन जो है ये फास्ट बॉलर में हमें ज्यादा नजर आया करता था। तो उनके अंदर जिस तरीके से ये एग्रेशन नजर आता था, और फाइट करते थे बैट्समैन के साथ कि मैंने इसको आउट करना है, मैंने रन्स नहीं देने। और दुनिया के जितने भी बैट्समैन जब उनको खेलते थे वो भी यही समझते थे कि ये जो बॉलर है ये इतना आसान नहीं है, सही बात है। इसके अगेंस्ट रन्स करना बहुत मुश्किल काम है। और जब भी वो खेलते थे 100% अपनी एफर्ट करते थे। फिर क्रिकेट के बाद वो कमेंट्री की तरफ आ गए, वहां भी उन्होंने बड़ी जबरदस्त, और इसके अलावा मेंटोरिंग भी। तनवीर, मैं शाहिद साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करना चाहूंगी। पाकिस्तानी टीम के जो स्पिनर लड़के हैं उनको वो बाकायदा उन्होंने मेंटोर भी किया हुआ है। और आज मैं देख रही थी उनका जो रद्द-ए-अमल आ रहा था वो यंग लड़कों का, जिन्होंने ट्रेनिंग बाकायदा टिप्स ली हुई थी शेन वॉर्न से। तो हमारा जो यासिर शाह है उसने यूट्यूब पे देख के शेन वॉर्न को देख के बॉलिंग कराना सीखी, और फिर जब शेन वॉर्न आए उन्होंने शेन वॉर्न को यूएई में जब मिले एक दफ़ा तो उन्होंने टिप्स भी दी यासिर शाह को। और यासिर शाह ने बड़ा एक तरह से रोल मॉडल बनाया हुआ था, उनके आइडल थे। आज बल्कि ट्विटर के ऊपर उन्होंने अपनी डिस्प्ले पिक्चर में शेन वॉर्न की तस्वीर लगा ली है यासिर शाह ने। सो हार्ट ब्रोकन में देख रही थी अभी। एडमिरेशन होती है किसी भी लेजेंड की, एक एडमिरेशन होती है। तो यासिर उनको फॉलो करता था, सिर्फ यासिर ही नहीं, उनसे पहले और भी जितने लेग स्पिनर है वो सब उनको फॉलो करते थे। एक बड़ा नाम था क्रिकेट की दुनिया का। बड़ी शॉकिंग और बड़ी सैड न्यूज़ है, पहले तो यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन फिर जिस चैनल के लिए वो काम करते थे फॉक्स स्पोर्ट्स, जब उन्होंने ट्वीट किया और ऑथेंटिकेट ट्वीट किया तो जिससे पता चला कि आज हमें अब शेन वॉर्न नहीं रहे। जरा आज की सीरीज के ऊपर आ जाए। मैंने भी थोड़ी सी झलकियां दिखाई जो 24 साल पहले वाली। आपने तो वो मैच कवर किया होगा, देखा होगा, कितना मजा आ रहा है कि देखिए सईद अनवर वहां पे 290 मार रहे हैं, इजाज अहमद खेल रहे हैं, और ये वॉब ब्रदर्स और ये सारी जो उस वक्त स्टार एक पूरी बहुत ही जबरदस्त सीरीज थी। पाकिस्तान के कोच जावेद मियादाद थे, तो जब पिंडी में हम उनके पास गए कि पूछा कि आप कितने स्पिनर्स खिलाना चाहेंगे, तो जावेद भाई का एक बड़ा मखसूस स्टाइल होता था। वो कहते थे आपको क्यों बताऊं, मैं 3 खिलाऊं या 11 के 11 स्पिनर खिला दूं। खिलाए उन्होंने 3, और आमिर सुहेल भी स्पिनर थे, लेकिन बाजी ले गए स्टुअर्ट मैकगिल, जिसने मैच में 11 आउट कर दिए। वो मैच हम हार गए, बल्कि 9 आउट किए थे, और हम इनिंग्स से और 99 रन से हार गए। तो बड़ा पाकिस्तान के लिए तो बड़ा बुरा रहा वो मैच। लेकिन ओवरऑल वो 98 की सीरीज बड़ी जबरदस्त थी। फिर दूसरे टेस्ट में 335 किया मार्क टेलर ने, उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर लिया कि मैं डॉन ब्रैडमैन से आगे नहीं बढ़ना चाहता। तो बड़ी जबरदस्त सीरीज थी, और आज उसकी सिग्निफिकेंस पता चल रही है जब 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया आई है। अफरीदी उस वक्त डेब्यू कर रहे थे, सोचिए जरा, कराची टेस्ट में उन्होंने डेब्यू कर रहे थे। इतनी पुरानी ये बात है। तनवीर, आपकी क्या यादें वाबस्ता है उस सीरीज से? और ऑब्वियसली ये बताने का मकसद इसलिए था ताकि हमें अंदाजा हो कि आज ये कितना सिग्निफिकेंट है
ہے پاکستانی کرکٹ کے لیے یہ جو موجودہ میچ ہو رہا ہے آسٹریلیا اور پاکستان کا پاکستان کے گراؤنڈز میں؟ دیکھیں جن پلیئرز کی آپ نے بات کی اور جو پلیئرز اس میچ میں کھیل رہے تھے ان پلیئرز کو چاہے وہ آسٹریلیا کی طرف سے جو پلیئرز کھیل رہے تھے یا پاکستان کی طرف سے کھیل رہے تھے ہر کوئی ان کو بڑا پسند کرتا تھا. اور آپ نے 98 کی یہ بات کی ہے, اس وقت میرا فرسٹ کلاس کا پہلا میچ تھا اور میرا فرسٹ کلاس کرکٹ میں ڈیبیو ہوا تھا 98 میں. تو ان سب کو دیکھ کے ہی ہم نے بھی پھر آہستہ آہستہ کرکٹ اسٹارٹ کی. 24 سال بعد آسٹریلیا کی ٹیم آئی ہے اور اس دوران جو آپ نے ذکر کیا, اب آپ یہ سوچیں کہ پاکستان میں اتنی بڑی ٹیم آئی نہیں, اتنے عرصے بعد آئی ہے. پاکستان کی کرکٹ کو بھی بہت زیادہ وہ نقصان ہوا. نقصان اس وجہ سے ہوا کہ جب آپ اتنی بڑی ٹیم نہیں آتی پاکستان کے اندر تو آپ کے جو پلیئرز ہیں وہ بھی جب بڑی ٹیمز کے اگینسٹ کھیلتے ہیں تو وہ بہت کچھ سیکھتے ہیں. پھر ہر کسی کو شوق بھی بہت ہوتا ہے کہ اتنی بڑی ٹیم آئی ہوئی ہے, اتنے بڑے پلیئرز آئے ہوئے ہیں, پھر لوگ آتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں, سب کچھ ہے. تو وہ جو مسنگ ہوئی ہماری اتنے عرصے سے وہ بہت زیادہ ہوئی. تنویر 5-6 سال پہلے میں ایک بچے سے بات کر رہی تھی, وہ کرکٹ اکیڈمی میں, تو میں کسی نیوز پیس کے لیے گئی ہوئی تھی اور وہ کوئی 11-12 سال کا بچہ تھا جو وہاں پہ کرکٹ کی پریکٹس کر, اس نے کبھی پاکستانی گراؤنڈز پہ یہ میچ ہوتے نہیں دیکھے تھے. ایک پوری نسل ہے جو بچے بڑے ہو رہے ہیں جنہوں نے اپنے گراؤنڈز کے اندر یہ بڑی ٹیموں کے ساتھ پاکستانی ٹیم کو کھیلتے دیکھا ہی نہیں ہے. ہمیں اور آپ کو تو پھر بھی یاد ہے. دیکھیں اس کی وجہ ہوتی ہے, آسٹریلیا کی جو ٹیم ہے نا یہ اس ٹائم دنیا کی ٹاپ ٹیمز میں سے ایک آتی ہے. اور یہ جس طریقے سے کرکٹ کھیلتے ہیں, تگڑی کھیلتے ہیں, ایگریشن کے ساتھ کھیلتے ہیں, فاسٹ بولرز بڑے تگڑے ہوتے ہیں, بیٹنگ بڑی جارانہ طریقے سے یہ کرتے ہیں. جب یہ ٹیمز کسی کنٹری میں جا کے کھیلتی ہیں نا تو 100% وہاں کی عوام, وہاں کی جو پلیئرز ہوتے ہیں وہ ان کو دیکھنا چاہتے ہیں. کیونکہ ان کی کرکٹ جو ہے, ہم نے جب کرکٹ کھیلی, ہم نے کرکٹ جب دیکھنی شروع کی, ہم یہی سنتے تھے کہ آسٹریلیا واحد ایسی کنٹری ہے کہ وہ جو سب سے ڈیفرنٹ کرکٹ کھیلتی ہے, ساری کنٹری سے ڈیفرنٹ کرکٹ کھیلتی ہے. تو یہ جو چیزیں ہم نے آسٹریلیا یہاں آئی ہم نے مس کی. خیر اینی وے یہ اب جو حالات تھے, سچویشن تھی, اس وجہ سے نہیں آ سکے. لیکن اب جو 24 سال بعد آئی ہے, میرے خیال میں بہت مزہ آ رہا ہے مجھے, اور مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی دیکھ کے کہ آسٹریلیا کے اتنے بڑے بڑے نام جو ہیں, جو ٹاپ کے پلیئرز ہیں, پاکستان آئے ہوئے ہیں. اور ہمارے جو یہ جنریشن اب جو کھیل رہی ہے ان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ پیٹ کمنگز کے اگینسٹ, سٹار کے اگینسٹ, نیتھن لائن کے اگینسٹ, جوش ہیزل ووڈ کے اگینسٹ جب آپ رنز کریں گے تو ہمارے پلیئرز کا جو کانفیڈنس لیول بہت اوپر چلا جائے گا. اسی طریقے سے جب آپ وارنر ہو گئے, اسمتھ ہو گئے, لبوشینے ہو گئے, اور جو پلیئرز ہیں, جب آپ ان کے اگینسٹ بولنگ کریں گے ٹیسٹ کرکٹ کے اندر, آپ ان کو آؤٹ کریں گے, ان کو رنز نہیں بنانے دیں گے, یا یہ بڑے بڑے رنز بھی کریں گے, تو آپ ان کے اگینسٹ سیکھیں گے کہ ہم نے بولنگ کیسے کرنی ہے اتنے بڑے پلیئرز کو. تو یہ چیز مسنگ ہوتی ہے. اور obviously آسٹریلیا جب آئے گی تو اس کے بعد اور ٹیمیں بھی یہاں پر آئیں گی, اور ہم تو چاہتے ہیں کہ بھی بھارت بھی آ کے یہاں پہ کھیلے. ساری کرکٹ چند ممالک ہیں جو کرکٹ کھیلتے ہیں وہ ایٹ لیسٹ اپنی ایسی لابیاں تو نہ بنائیں کہ جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی کھیلنا بند کر دے. شاید صاحب کس طرح کی آپ کو آج پاکستانی ٹیم کی باڈی لینگویج لگ رہی ہے, جس طرح کی پرفارمنس آج ڈے 1 پہ ہے, خاص طور پہ بیٹنگ کے ساتھ؟ T20 ورلڈ کپ سے لے کر اب تک پاکستان کی جو باڈی لینگویج ہے, پاکستان کے پلیئرز کی ایکسٹرا آرڈنری ہے, اور کانفیڈنس لیول بہت ہائی ہے. اور آج 245 for 1 میں تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. میں تو سوچ رہا تھا 4-5 آؤٹ ہو جائیں گے, آسٹریلیا کے فاسٹ بالرز بریک تھرو کریں گے شروع میں, لیکن امام نے آؤٹ اسٹینڈنگ بیٹنگ کی, عبداللہ شفیق نے آؤٹ اسٹینڈنگ بیٹنگ کی. حالانکہ وہ 44 رن بنا کر جب آؤٹ ہوئے تو ان کو اس شاٹ پہ آؤٹ نہیں ہونا چاہیے تھا, لمبی باری لینی چاہیے تھی. آؤٹ اسٹینڈنگ ہے, اور باڈی لینگویج بہت اچھی ہے. اور ثقلین اتنی زیادہ کوچنگ نہیں کر رہے, بس صرف وہ ٹیم کی باڈی لینگویج اور ٹیم کو جو ان کی اپروچ ہے, جو ان کی اسٹریٹجی ہے, وہ بنا کے انہیں دے رہے ہیں. اور آؤٹ اسٹینڈنگ آج پاکستان کا دن رہا. 245 for 1 امام نے 100 بنایا. 2.25 سال بعد ٹیسٹ میچ کھیل رہے تھے. انہوں نے بتایا کہ ان میں کتنا ٹیلنٹ ہے, اس لیے کہ جب انہوں نے آئرلینڈ کے خلاف میچ جتوایا تھا 2016 میں تو اس وقت لگ رہا تھا کہ ان میں واقعی ایک دم ہے, ایک کانفیڈنٹ پلیئر ہے وہ, اور اس نے آج اپنی اننگز بڑی زبردست. اچھا, وکٹوں کے بارے میں ذرا متضاد تجزیے پڑھ رہی تھی صبح سے, ذرا آپ بتائیں نا جو وکٹیں جو اس وقت تیار کی گئی ہیں سیریز کے لیے وہ آپ کو کیسی لگ رہی ہیں؟ دیکھیں, ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان کی اسٹریٹجی ہوگی کہ سلو اینڈ ٹرننگ پچز ہوں. پنڈی کی روایت ٹریڈیشنلی یہ رہی ہے کہ فاسٹ بولرز کو مدد دیتی ہے. اگر آپ پچھلے 5 ٹیسٹ میچز جو پاکستان میں ہوئے ہیں یا پچھلے 3 پنڈی میں ہوئے ہیں, اس میں 52 وکٹس فاسٹ بولرز کی ہیں اور 21 سلو بولرز کی ہیں, جس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ فاسٹ بولرز کی پچ ہے. لیکن جو کیوریٹر ہیں پی سی بی کے آغاز زاہد, انہوں نے بڑی محنت کی اس پچ کو بنانے میں, سارے لوگوں سے فیڈ بیک لیا ہوگا.
अच्छी पिच बनी है और ऑस्ट्रेलियंस बिल्कुल मिसरीड कर गए. उन्होंने अपने 3 फास्ट बॉलर पूरे के पूरे 3 फास्ट बॉलर ऑलराउंडर खिलाया और सिर्फ 1 स्पिनर खिलाया. हमने 2 स्पिनर खिलाया. इसका मतलब है हमने पिच सही रीड की है और अगर ये टेस्ट मैच बारिश से मुतासिर नहीं हुआ तो इसमें पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी अच्छी होगी. मौसम बड़ा मेहरबान होना चाहिए. कंक्लूडिंग नोट तनवीर, आपने जो आज का खेल देखा है, जो लड़कों की बॉडी लैंग्वेज देखी, ऑब्वियसली एक इस मैच में एंटरटेनमेंट फैक्टर भी है ना, क्योंकि पूरा हाउसफुल है, टिकटें नहीं मिल रही इस वक्त. पिंडी अगर आप जाना चाहें ना, टिकट लेना चाहें टेस्ट की, नहीं मिलेगी आपको. देखिए, यही चीज तो हम चाहते हैं कि आवाम जाए, मैच देखे. और ऑस्ट्रेलिया इतने अरसे बाद आई है, उनको पता चलना चाहिए कि पाकिस्तान की आवाम हमें देखना चाहती है, हमारी क्रिकेट को देखना चाहती है, हमारे प्लेयर्स को देखना चाहती है. वो जो पिंडी की आवाम थी, उन्होंने दिखाया ग्राउंड में आके कि हम आपको वेलकम करते हैं और हम आपको देखना भी चाहते हैं. और मैच की थोड़ी सी बात ये करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने जरूर स्ट्रगल किया है और करना भी चाहिए ऑस्ट्रेलिया को स्ट्रगल. क्योंकि इन पिचेस का आइडिया बिल्कुल नहीं है उनको, क्योंकि बहुत अरसे बाद आए, उनको नहीं पता कि यहाँ पे किस किस्म की पिचेस हैं. उसके बाद स्पिनर भी एक खिलाया, 2 स्पिनर खिलाने चाहिए थे. खैर, उनकी वो स्ट्रेंथ फास्ट बॉलिंग की है. वो दुनिया की किसी पिच पे भी खेलेंगे जाके, वो अपनी फास्ट बॉलिंग स्ट्रेंथ पे जाते हैं. वो स्पिनर्स पे इतना ज्यादा वो करते नहीं है. दूसरी बात ये कि इमाम ने जिस तरीके से 100 किया, उनका टेस्ट क्रिकेट में पहला 100 था. ये 100 मेरे ख्याल में, जो मैं समझता हूं कि जो हमारे चीफ सिलेक्टर साहब हैं, उनको उन्होंने ये 100 करके ये बताया है कि वो ये कहते थे कि इमामुल हक रेड बॉल का प्लेयर ही नहीं है. उन्होंने, वो चीफ सिलेक्टर, उन्होंने ये फैसला कर दिया था इमामुल हक रेड बॉल का प्लेयर ही नहीं है. उन्होंने सिलेक्ट किया, फिर उन्होंने 100 करके उनको बता दिया. चले, बाकी वक्त मेरे पास थोड़ा सा मुख्तसर है, लेकिन होपफुली ये है कि बड़े ऐसन तरीके से, एंटरटेनिंग तरीके से और महफूज तरीके से ये जो सीरीज है, जो ट्रिप है ऑस्ट्रेलियन टीम का पाकिस्तान का, ये मुकम्मल हो. ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर. ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए. वेलकम बैक. प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे पाकिस्तान में जो पोलियो के खात्मे की कैंपेन है उसके हवाले से. रवां बरस की जो पहली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम है उसका आगाज हो चुका है. 28 फरवरी से ये शुरू हो चुकी है और अभी तक 4 करोड़ 30 लाख बच्चों को उसमें जो पोलियो के कतरे हैं वो पिला दिए गए. जरा दुनिया से पोलियो के खात्मे की तारीख का एक जायजा लेते हैं, अपने आप को भी एजुकेट करते हैं ताकि हमें पता चले हम कहाँ खड़े हैं इस वक्त. दुनिया को पोलियो फ्री करने के लिए हंगामी इक़दामात का आगाज 1988 में शुरू किया गया था, जबकि दुनिया में उस वक्त यौमिया 1000 बच्चे पोलियो के बाइस माजूर हो जाया करते थे. 1988 से 125 ममालिक में 3,85,000 केसेस थे. 2000 में 105 ममालिक पोलियो फ्री करार दे दिए गए थे और सिर्फ 20 ममालिक से 3000 केसेस सामने आए. 2005 में मजीद 4 ममालिक पोलियो फ्री करार दिए गए थे और सिर्फ 16 ममालिक से 2000 केसेस सामने आए. 2013 में मजीद 8 ममालिक पोलियो फ्री करार दिए गए और फिर सिर्फ 8 ममालिक से 416,000 केसेस सामने आए. 2015 में दुनिया भर में 74 और 2018 में 33 केसेस रिपोर्ट हुए. सो हमने देखा कि इन सालों में इतना रिड्यूस कर दिया पोलियो को दुनिया भर में वैक्सीन के जरिए. भारत की अगर हम बात करें तो मुसलसल 3 साल से कोई पोलियो केस सामने न आने के बायस आलमी इदारा सेहत ने 2014 में 80% दुनिया को पोलियो फ्री करार दे दिया था. उस वक्त पोलियो वायरस सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो था उस वक्त केसेस सामने आ रहे थे और इस वक्त भी दुनिया की यही सिचुएशन है कि सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में केस मौजूद हैं. लेकिन अभी यहाँ पे हालात बेहतर हैं क्योंकि पिछले साल सिर्फ 1 पोलियो का केस पाकिस्तान में रिपोर्ट हुआ है. सो हम बहुत करीब हैं पोलियो को इरेडिकेट करने में. पाकिस्तान में जरा पोलियो की तारीख का जायजा लेते हैं कि जी हमने इसमें क्या कोशिशें की, कितने कामयाब रहे. पाकिस्तान को कभी अनफॉर्चुनेटली पोलियो फ्री मुल्क करार नहीं दिया गया है. अलबत्ता 2005 में केसेस की कम तादाद 28 रिपोर्ट होने के बायस आलमी इदारे सेहत ने पाकिस्तान पर खुसूसी तवज्जो अपनी मरकूज की. लेकिन 2005 के बाद पाकिस्तान में पोलियो केसेस फिर बढ़ना शुरू हो गए. 2014 में ये तादाद 306 केसेस के साथ बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई. 2014 के बाद पोलियो केसेस में उतार चढ़ाव जारी रहा, जिसके बाद 2021 में पोलियो केसेस तारीख की कम तरीन सतह पर रहे और मुल्क भर में गुज़श्ता बरस पोलियो का सिर्फ
एक केस रिपोर्ट हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा यूनिसेफ और आलमी इदारा सेहत ने पोलियो केसेस और इंसदाद पोलियो मुहिम पर इत्मीनान का इजहार करते हुए मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान को पोलियो से पाक ममालिक की फहरिस्त में शामिल करने का इंदिया दे दिया है। आपको तारीख के झरोकों से एक तस्वीर दिखाते हैं। ये आसफा भुट्टो जरदारी की तस्वीर है। मुल्क की पहली पोलियो मुहिम थी 1994 में और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी बेटी को सबसे पहले पोलियो के कतरे पिलाकर ये मैसेज दिया था कि ये वैक्सीन सेफ है, अपने बच्चों को पिलाएं। अगर मैं अपनी बेटी को पिला सकती हूँ, अपनी औलाद को पिला सकती हूँ, तो फिर बाकी पाकिस्तानियों को भी पिलानी चाहिए है। सो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने ये अपनी औलाद से इसका आगाज़ किया था। इसको ये बड़ा एक हिस्टोरिक इमेज है। और अब देख लीजिए, वक्त ये आ गया है कि आसफा माशाल्लाह बड़ी हो गई, अब वो पाकिस्तान में बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रही हैं। हम अपने मुल्क से पोलियो का खात्मा नहीं कर पाए, वो पूरी एक नस्ल जवान हो गई है जिसकी रिप्रेजेंटेशन आसफा भुट्टो जरदारी करती हैं। लेकिन इस बार बात कुछ मुख्तलिफ है। सिर्फ एक केस रिपोर्ट हुआ। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।